अंडाल ब्लॉक के खांद्रा में कल्याण समिति क्लब की ओर से सरस्वती पूजा के पंडाल के रूप में 75,000 रुपए की लागत से बना भूतिया घर, जिसे कि देखने के लिए आसपास के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिले। एवं इस दौरान कल्याण समिति के सचिव नयन बाउरी ने अपने वक्तव्यों को रखा। जानकारी के मुताबिक इस भूतिया घर को बनाने में गणेश वाद्यकर, नित्यानंद बाउरी, आनंद बाउरी, अमर बाउरी, सुजो बाउरी, देव बाउरी, विकास बाउरी तथा समस्त पूजा कमेटी के सदस्य गणों का सहयोग रहा। कल्याण समिति क्लब এই ক্লাবের প্রায় 50 বছরের আগে থেকে এই সরস্বতী পুজোটা হয়। এরা মানে বিভিন্ন বছর বিভিন্ন রকমের থিম এরকম আমাদের গ্রামকে উপহার এলাকাবাসীকে উপহার দিচ্ছে, কিন্তু এই যে থিমটা এত অল্প সময়ের মধ্যে এই যে ছেলেগুলো এই কয়েকটা গ্রামেরই ছেলে, বাইরে একটাও নেই, মাত্র 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে যে থিমটাকে তারা চিন্তা ভাবনা নিয়ে এসে মস্তিষ্কের মধ্যে নিয়ে এসে সেটাকে প্রুভ করা মানে বিরাট ব্যাপার। এটা ধন্য না, এত সুন্দর থিম তৈরি করেছে। প্রচুর ভিড় দেখতে পাচ্ছেন, ইতিমধ্যে গোটা এলাকা গ্রামে মানে এর সুনাম ছড়িয়ে গেছে। ভুলভুলাইয়া, যা ভুলভুলাইয়া সিনেমা দেখেছেন, ভেতরে আপনার সমস্ত রকমের ওই ভূতের যে রূপগুলি হয় সেগুলোকে দেখানো হয়েছে। এটা ভুলভুলাইয়া অ্যাকচুয়ালি নাম দেওয়া হয়েছে এটাকে। এই বছর নিয়ে 5 বছর হচ্ছে, তো 5 বছর নানান ধরনের জিনিস ভাবনা করি, নানান ধরনের প্রত্যেক বছরই ভূতেরই থিম থাকে, কিন্তু এই বছর আমরা থিমটার নাম রেখেছি হন্টেড মুভি, মানে হন্টেড হাউস যেটা হয় সেই ধরনের আমরা থিমটা রেখেছি। তো আজকে থিম আলাদা আছে, কালকে থিম আলাদা আছে, পরশু থিম আলাদা আছে, মানে 3 দিনে 3 রকম থিম আছে। হ্যাঁ, আজকে অনলি ফর ভূতেরই সিন সব, কালকে কাটাকুটি সিন থাকবে কিছু, পরশুও কাটাকুটি সিনটা বেশি থাকবে। না, গোটাটাই আমরা আমাদের কল্যাণ সমিতি ক্লাব থেকে আমাদের ছেলেগুলা সমস্ত ছেলেগুলা মিলে করি। পুজোর বাজেট কত আছে তোমার? এটার বাজেট গেছে তোমার 75। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।